Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Meena Halat and I teach Urdu of class 7. Student कैसे हैं आप लोग? I hope you all are in good health. आज हम जो सबक पढ़ने जा रहे हैं वो है बादशाह कौन, जो आपकी बुक के पेज नंबर 36 पे है। आइए इसकी पढ़ाई से पहले नए अल्फाज और मायने देखते हैं। सबसे पहले हमने कॉपी वर्क में इसका टाइटल पेज बनाना है, उसके बाद नए अल्फाज और उसके मायने। जी, आपने इस तरह पेज रेडी करना है। डेट एंड डे के साथ सबक का नाम लिखें, उन्वान लिखें, अल्फाज में नहीं। पहला लफ्ज़ है तकरार, झगड़ा। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना, अपने मुंह से अपनी तारीफ़ करना। नाम बड़े और दर्शन छोटे, ज़्यादा शोहरत और हैसियत कम होना। ये मुंह और मसूर की दाल, अपने मुंह से शेहियाँ बिगाड़ना। तिल मिलाना, बेचैन होना। च्यूंटियों बड़ा कबाब, झगड़े की चीज़। मुकद्दम, बढ़तर। पाटदार आवाज़, ऊंची आवाज़। शेर शुक्र, एक जान हो जाना। नामज़द करना, मुकर्रर करना। गुनगाना, तारीफ़ें करना। आइए इनको अब जुमलों में इस्तेमाल इनका देख लेते हैं। तकरार, हमें छोटी छोटी बातों पर तकरार नहीं करनी चाहिए। अपने मुंह मियाँ मिठू बनना। हिना को तो आदत है अपने मुंह मियाँ मिठू बनने की। नाम बड़े और दर्शन छोटे। चीन की मशीनें बिल्कुल ख़राब निकली, नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये मुंह और मसूर की दाल। हीरा को कोई काम नहीं करती और सबको बाहर खाना खिलाने का वादा कर रही है। ये मुंह और मसूर की दाल। तिल मिलाना, अम्मी की बीमारी की खबर सुनकर अली तिल मिला रहा था। च्यूंटियों बड़ा कबाब, आमिर की जायदाद च्यूंटियों बड़ा कबाब है। मुकद्दम, वतन की इज़्ज़त हर किसी को मुकद्दम होती है। नेक्स्ट है पाटदार आवाज़। तरबूज ने पाटदार आवाज़ में सबको खामोश करा दिया। शेर शुक्र, लड़ाई के बाद सब शेर शुक्र हो गए। नामज़द करना, मेरे चचा को सेक्रेटरी के लिए नामज़द किया गया है। गुनगाना, अली हर वक्त आसिफ के गुन गाता रहता है। जी स्टूडेंट, ये थे नए अल्फाज, मायनी और उनका जुमलों में इस्तेमाल। अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ आ जाते हैं। पढ़ाई के लिए आपने पढ़ाई इसकी खुद करनी है, लेकिन इसका मुख्तसर सा खलासा, जैसे इसको सबक को पढ़ने में आपको आसानी हो, वो मैं आपको बता देती हूँ कि सबक में क्या बताया गया है। बादशाह कौन? वैसे तो सबको पता है कि बादशाह सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है जो दोनों जहानों का मालिक है, लेकिन इस सबक में कुछ फल ऐसे हैं जो कि बादशाह होने का, जो कि बड़ा होने का दावा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं वो फल कौन से और उनकी क्या बातें और क्या वो कह रहे हैं। जी, हैरो फल फरोश की दुकान पर सारे फलों के दरमियान तकरार हो रही थी। लड़ाई आम की वजह से शुरू हुई। उसने कहा कि मैं बाज़ार में आ गया हूँ, अब तुम सबकी छुट्टी, क्योंकि मैं तो बादशाह हूँ। ये सुनकर पहले अनार ने और फिर अनानास ने कहा, ताज तो हमारे सर पर है, बादशाह तो हम हुए। फिर तरबूज ने कहा, जिस सामत में तो मैं बड़ा हूँ, बादशाह तो मैं हूँ। और इसके बाद चेरी ने कहा, बड़ा छोटा नहीं, फ़ायद को देखना चाहिए कि किसके ज़्यादा फ़ायदे हैं और वही बादशाह बनने के लायक है। ये सुनकर खरबूजा और अमरूद तिल मिला उठे और दोनों अपने अपने फ़वाइद गिनवाने लगे। फिर केले ने कहा, मैं तो सारी दुनिया में पाया जाता हूँ, बादशाह तो मैं हूँ। ये सुनकर नारियल अपने बाल नोचते हुए बोला, मेरी इनफरादियत ये है कि मुझे खाओ भी और पियो भी, तो बादशाह तो मैं हूँ। जी, आगे क्या होता है कि उसने कहा, सबसे मुकद्दम मैं हूँ। ये सुनकर सेब आंखें मटका कर बोला कि डॉक्टर हकीम सब मेरे फ़ायदे बताते हैं, तो बादशाह तो मैं हूँ। अभी और बहुत से फल ऐसे थे जो अपने अपने फ़वाइद जो थे वो गिनवाना चाहते थे, लेकिन तरबूज ने सबको टोक कर कहा कि खजूर खामोश है, पहले इससे पूछते हैं। ये मजहबी लिहाज से हम सब पर फजीलत रखती है, हम फैसला इस पे छोड़ते हैं कि बादशाह कौन है। खजूर, जिसने बहुत अच्छे तरीके से जवाब दिया और बहुत अच्छा जवाब दिया, उसने कहा, पुरवकार अंदाज में बोली कि इंसान जिसको चाहे बादशाह के, लेकिन असल बादशाह
وہی ہے جو ہم سب کو پالنے والا ہے، جس نے ہم سب کو خوب بنایا ہے۔ ہر ایک میں الگ الگ خصوصیات، ذائقے اور فوائد رکھے ہیں جو انسان کے لیے بیحد مفید ہے۔ اور کھجور کی اس بات پہ سب متفق ہو گئے اور سب خوش ہو گئے۔ کاش انسان بھی اسی طرح متفق ہو کے رہے۔ یعنی سبق یہ بتایا گیا ہے، اس کا لیسن یہ ہوگا کہ ہم سب کو متفق ہو کے رہنا چاہیے۔ یعنی کہ پھلوں میں ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام خوبیوں کی مالک ہے اور وہ کسی بھی کمی سے عاری ہے۔ انسان اپنی خوبیوں کی بنا پر ہی ایک دوسرے سے برتری حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر اپنی اپنی خوبیوں کو مل کر ایک دوسرے کے لیے اچھا بنائیں اور اس سے فوائد حاصل کریں۔ جی، آپ نے دیکھا اس کے الفاظ میں نہیں جملے اور اس کی پڑھائی، اب آپ اس کی پڑھائی اسٹوڈنٹ خود کریں گے۔ ہم اس کے مشقی سوالات دیکھ لیتے ہیں کہ مشقی سوالات کیا ہیں۔ جی، اس مشقی سوالات میں سب سے پہلے ہے سوالات کے جوابات دیں اور اس کے بھی 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلا ہے پھلوں کے درمیان تکرار کس بات پہ ہوئی۔ اس سے اگلا ہے آپ کے خیال میں سب سے اچھے دلائل کس نے پیش کیے۔ نمبر 3 ہے چند ایسے پھلوں کے نام لکھیں جو اس کہانی میں موجود نہیں ہیں۔ نمبر 4 اگر انگور یا جامن بادشاہت کا دعویٰ کرتے تو کیا کہتے ہیں۔ دونوں پھلوں کے لیے 2 جملے لکھیں۔ تو آئیے اس کا کاپی ورک دیکھتے ہیں کہ کاپی پہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، یہ ہے سوالات کے جوابات کہ پھلوں کے درمیان تکرار کس وجہ سے ہوئی۔ پھلوں کے درمیان بادشاہ کہلانے کے لیے تکرار ہوئی۔ آپ کے خیال میں سب سے اچھے دلائل کس پھل نے پیش کیے۔ کھجور نے سب سے اچھے دلائل پیش کیے۔ جیسے میں نے آپ کو سبق کی پڑھائی کے دوران بتایا تھا کہ کھجور نے اچھے دلائل پیش کیے کہ اس نے کہا کہ بادشاہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ جی، اگلا ہے چند ایسے پھلوں کے نام لکھیں جو اس سبق میں نہیں ہیں۔ جی، فالسا، جامن، مالٹا، نارنگی، شریفہ، لیچی، چیکو، ناشپتی۔ لاسٹ ہے اگر انگور یا جامن بادشاہت کا دعویٰ کرتے تو کیا کہتے۔ دونوں پھلوں کے لیے 2 جملے لکھیں۔ انگور کیا کہتا ہے؟ انگور کہتا ہے میں سب سے میٹھا ہوں۔ جامن کہتا ہے میٹھا اور کھٹا دونوں خصوصیات میرے اندر پائی جاتی ہیں۔ یعنی کہ انگور اور جامن کے بارے میں یہ 2 جملے آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کا کاپی ورک ہوگا اور آپ نے کاپی ورک کرنے کے لیے بھی اوپر سبق کا نام لکھ کے عنوان لکھنا ہے، سوالات کے جوابات، اور ان سوالات کو اپنی کاپی پہ لکھنا ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، اس سبق کی سمجھ آ گئی آپ کو کیسے آپ نے کام کرنا ہے۔ آپ نے اس کی سبق کی پڑھائی الفاظ میں نہیں، ان کا جملوں میں استعمال اور مشقی سوالات دیکھ لیے۔ آپ نے اس کا بہت سا خوبصورت سا ٹائٹل پیج بنانا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور گوگل کلاس میں اس کے نوٹس ہیں، آپ وہاں سے دیکھ لیجئے اور اپنا کام آسانی سے کر لیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔